sugar plum, pumpy umby umpkin, you're my sweet. You're my honey bun sugar plum, pumpy umby umpkin. तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। Why is it spicy? I began to pass out. Then my head hit the wall. Boom! We are emotional girl today, aren't we? What? Oh no! Give me those smiles. Oh no! Don't give me the tears. I just have to change my voice. काटू कैसे I saw this on TikTok. So imagine going like this and it touching your head. That's like not possible. Like, look at that. Too much space. But for some people, it is possible. Look at that. That's her whole. Suéltala, Magara. Hey, hey! आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं अकेला स्कूटर चला रहा हूँ। ओह, मेरी स्कूटर भी टूट गई। ओह नो! ओ, इस बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? अंकल, ये टूट गई है। ओ, स्कूटर टूट गई आपकी? मैं जोड़ दूं? जी अंकल, प्लीज जोड़ दे। अच्छा, मैं जोड़ता हूँ। देखना, अभी जुड़ जाएगी। और ये जुड़ गई आपकी स्कूटर। ये जुड़ गई। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। मैं पैसे स्कूटर चलाऊंगा। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। What?
Мне хочется кокетничать. Ну-ка, пококетничать. Ну-ка, кокетство. Пококетничать. The bus go